بونجور tous اهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نقدم لكم واحد الوصفه رائعه بعجين خيالي اللي غادي تنال اكيد الاعجاب ديالكم. ولكن قبل من هادشي كله غادي تمشيو ديروا اشتراك في القناه وغادي تفعلوا الجرس وغادي ترجعوا باش نديروا la vidéo مع بعضياتنا. Aujourd'hui, je vais vous préparer une super recette avec une pâte incroyable. Restez connectés pour voir comment je fais. Notre recette, on va préparer une pâte maison. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes les nouvelles recettes. Donc là, j'ai 500 g de farine. Je vais rajouter une petite cuillère de levure de boulanger ou levure boulangère. Et je rajoute également une petite cuillère de sel, 4 cuillères de l'huile de tournesol et une grande cuillère de levure chimique. إذا هنايا عندي 500 غرام من الدقيق الأبيض أو الفرينة اللي زدت عليهم معلقة صغيرة ديال الخميرة المجففة وزدت عليهم خمارة أو لا معلقة كبيرة من الخمارة ديال الحلوى أو البيكن باودر وزدت عليهم معلقة صغيرة من الملح وكنضيف كذلك 4 ملاعق من زيت نباتية. أي زيت عندكم ممكن تستخدموها وكنبقى نخلط هاد العناصر حتى تتجانس مع بعضياتها وكنجيب شويه ديال الحليب دافئ تقريبا 300 مليلتر ديال الحليب وكنجمع به العجين ديالي. Et je ramène 300 ml de lait à peu près, un peu tiède pour finir et puis assembler ma pâte. Donc je continue comme ceci jusqu'à que j'ai une pâte homogène comme vous le voyez sur les images. اذا كنكمل بهذه الطريقه كنبقى نجمع العجين ديالي حتى تجمع ليا تماما. كتكون عندي واحد العجينه مرخوفه شويه ما عقده ما جاريه بين وبين. Donc je continue comme ceci jusqu'à que j'obtiens une pâte homogène et puis je pétris légèrement, voilà comme ceci. Et jusqu'à que ma pâte devient quand même assez lisse. Voilà, c'est une pâte moyennement... donc, elle n'est pas très liquide. Et voilà, donc moyen. Hein et voilà, je vais la laisser reposer pendant quelques minutes, une dizaine de minutes. En attendant, je vais préparer ma farce. اذا هنايا غادي نخلي العجين ديالي ترتاح لبعض الدقائق وغادي نمشيو باش نوجدوا الحشوه مع بعضياتنا. تنغطي عليها بحال هذا الشكل. Je vais faire revenir un oignon dans une poêle avec une cuillère à soupe de l'huile d'olive pendant quelques minutes et je vais intégrer de la viande hachée à peu près 200 grammes ou 250 grammes. إذا هنايا كندير شويه ديال البصله نشحرها بزيت الزيتون ومن بعد كنضيف عليها 200 حتى 250 غرام من اللحم المفروم ومن بعد كنضيف عليها واحد الملعقه صغيره من الثوم المجفف، ملعقه صغيره من الابزار او الفلفل الاسود، ملعقه صغيره من البابريكا او الفلفل الاحمر وملعقه صغيره من الملح. Je rajoute les épices, donc c'est une petite cuillère de l'ail séché, pardon, poivre, sel et puis un peu de paprika. Ici dans un saladier, j'ai une pomme de terre cuite dans l'eau. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et puis je l'écrase. هنايا عندي بطاطا كبيرة مسلوقة كنضيف عليها فلفل أسود أو إبزار وملح وكنمعسها بهذه الطريقة هذه. من بعد ما كنرجع عند العجين ديالي تلقاها ارتاحت واحد شوية، يعني العجين كيولي رطب
كناخدها كنقطعها قطع صغيرة متساوية كيف ما غادي تشوفوا في لا فيديو. إذن على بركة الله غادي نلويها بحال هاد الشكل هذا وغادي نستمر ومن بعد غنقطعها. Je récupère ma pâte et puis je vais la travailler de cette façon-là pour pouvoir la découper. Donc je coupe des parts égales pour former par la suite des petites boules. إذا هنا من بعد ما قطعت العجين ديالي كنجي وكندير واحد الكويرات صغيرة بهذا الشكل هذا وكنخليهم يرتاحوا حتى تنسالي العجين ديالي كامل. Je continue comme ceci à former des petites boules jusqu'à que j'ai fini l'intégralité de ma pâte. هنايا ما كنحتاجش نهائيا الدقيق باش نصاوب هاد الكويرات لأن العجين تيكون متماسك وما كيلصقش نهائيا. J'ai pas besoin d'utiliser de la farine plus que ma pâte ne colle absolument pas. Voilà, je continue. إذا هنا كنجيو تناخد شوية ديال المايزينا أو النشا إلا ما كانش متوفر عندكم اكتفيو بالدقيق الأبيض وكنسرح هذيك العجينة ديالي بواحد الرولو بحال هذا حتى كتسرح يعني ما كنسرحهاش كاملة كندير ليها غير نص تسريحة وكنخليها وكناخد جميع الكويرات كنديرهم بهذا الشكل هذا. Donc à l'aide d'un rouleau, je vais venir aplatir un peu ma pâte. J'ai mis un peu de maïzena par-dessus. Si vous n'avez pas de maïzena, vous utilisez de la farine. Et j'aplatis ma pâte, mais pas complètement, juste un peu moins que la moitié. Je vais faire pareil avec toutes les petites boulettes que j'ai jusqu'à que j'ai fini toute la pâte et après je vais venir vous montrer comment on va procéder. كنبقى نسرح فيها بحال هاد الشكل هذا ما كنكملهاش وكنخليها على جنب وكنكرر نفس العملية على هادوك الكويرات اللي عندي كاملين ديال العجين حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة من العجين. في هذا الأثناء ممكن لكم تسخنوا الفران ديالكم على درجة حرارة 200 كتشعلوه غير من التحت على ما توجدوا الخبيزات ديالكم تيكون الفران سخن من الأحسن. En attendant, vous pouvez faire réchauffer le four à 200 degrés. Voilà, là j'ai fini toute la quantité, donc je les ai laissés en fait ensemble et je viens étaler le tout en une seule fois. Cette opération va me permettre d'avoir une pâte extra fine. إذا هنايا كنخليهم كلهم فوق بعضياتهم هذوك الكويرات وحده فوق وحده وكنجي تنسرحهم كاملين كما كتشوفوا في دقة
ورقة واحدة، يعني كنبقى نسرحهم كاملين. هاد العملية هي اللي كتخليكم تحصلوا على واحد العجين رقيق جدا، بحال ديال البسطيلة تقريبا، ولكن بواحد القوام وواحد الهيئة أحسن بكثير من الورقة. يعني كنحصل عليها بهذا الشكل هذا. Donc j'ai obtenu une pâte assez fine comme ceci et on va faire l'assemblage maintenant. إذا هنايا من بعد ما حضرت هذوك الورقات ديالي، غادي نسقيهم شويه بالزبده باش يسهلوا عليا في الخدمه وباش تعطيهم واحد القرمشه في الفرن. Je vais venir déjeuner un petit peu avec du beurre fondu pour avoir une pâte assez brillante et croustillante au four. Et je mets une première couche de pommes de terre qu'on avait préparé ensemble, la deuxième couche de viande hachée et une troisième couche de béchamel qu'on a déjà préparé ensemble dans la recette des lasagnes. Si vous voulez voir comment je prépare ma béchamel, vous revenez sur la vidéo des lasagnes. إذا هنايا كنجيو كندير واحد الطبقات. غادي ندير البطاطا هي الأولى، وتندير طبقة من اللحم المفروم هي الثانية، وطبقة من البيشاميل، صلصة البيشاميل اللي حضرناها مع بعضياتنا في الفيديو ديال اللازانيا الإيطالية. إذا بغيتو تعرفوا كيفاش كنحضر صلصة البيشاميل تاعي، رجعوا للفيديو ديال اللازانيا وغادي تلقاو طريقتي في تحضير صلصة البيشاميل عفوا. اذا كنجيبها وكنسدها بحال شي كموسه بحال هكا وكندور، ومن بعد كنجيب العجين اللي شاط وكنخشيه كله من التحت. هي عجينه رقيقه، يعني ما كتجيش العجينه شيطه بزاف وكتجي مقرمله وزوينه. فوالا كتعطيني هذا الشكل، هذا هو كيجي الشكل النهائي ديالها. غادي نعاود وحده معكم باش تشوفوا مره اخرى كيفاش تنديرها. ومن بعد غادي نحطهم يطيبوا بالفران اللي سخنته على درجه ديال 200 من الحراره. Voilà, après avoir fermé ma pâte, donc j'ai tourné un peu et puis j'ai ramené de nouveau la pâte vers l'extérieur et j'ai mis tout ce qui est resté en fait, je l'ai caché en bas. Là, on recommence encore une fois. Donc, un étage de pommes de terre, un étage de viande hachée et une cuillère de béchamel. Et après, je prends toute la pâte comme ceci. Voilà, j'assemble toute la pâte dans une main. Et après, je tourne légèrement comme ceci. Voilà, je tourne. Et puis, j'ouvre de nouveau ma pâte. Et hop, je cache en bas tout ce qui dépasse. C'est une pâte assez fine, donc ça va, il n'y a pas beaucoup de pâte, donc c'est croustillant quand vous allez la mettre au four, que bien sûr on a réchauffé à 200 degrés auparavant. Voilà, je continue comme ceci jusqu'à que j'ai fini toutes les unités. إذا هنا كملتهم كاملين وغادي ندخلهم للفران اللي سخنت على درجة 200 من الحرارة. إذا هنا ومن بعد ما وجدات الوصفة ديالي كنقدمها على هذا الشكل هذا بصحة وراحة. Donc je les présente comme ceci. Voilà, donc c'est une recette à ne pas rater. Testez-la, vraiment, vraiment, vraiment très délicieux. Et puis le moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, franchement, vous n'allez pas le regretter et je vous garantis que vous allez très bien vous régaler. Si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas à la liker, partager avec les amis et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. إذا إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم كيف العادة تنطلب منكم واحد الاشتراك باش تشجعوني في القناة وبارطاجيوها مع الأحباب ديالكم. ديروا لي واحد التعليق وديروا جيم لا فيديو. في الحقيقة هاد الوصفة كتجي رائعة، كتجي رطبة من الداخل، كريمية ومقرملة من برا.
غادي تعجبكم بالصحة والراحة. إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.